हेलो हाय नमस्कार मु आपणकर प्रिय साहू खानदान बहु पिंकी आपण को मोर न्यूज चैनल को स्वागत। तो आपण माने सब केमती अछंती मु तो भलो नाही आपण माने मो टोन रु जानि परथिबे जेहेतु देह टिए भलो नाही तो सेथि पे सेथरे मु ब्लॉग आपण माने बनाउची काहे ना मो देह जहाँ भी हेइथाउ तो मु 2 दिन 3 दिन पर बंद हो जाउची तो आपण माने भाबुथिबे ये कुआडे उड़ी आसुची 2 दिन थरे तो तेणु करी मु चाहूची जे मोर देह जत्ते खराब थिले मध्य मो देह जेते खराब थिले मध्य मु आपण संगे ब्लॉग बनैबी किंतु मो मोर मझरे दिने दिने बंद हो पारे भावुची। तो ये कथा आज ब्लॉग रे खाली आपण मानक आसब हरी जे आम गाँव सब गणेश विसर्जन होची। तो गणेश जो विसर्जन होची आम साई नुह केते को साई रे गणेश विसर्जन मु समस्त पार्ट बाय पार्ट देवी मैंने 1 2 3 मैंने 3टा गणेश पड़ी तो आपको मुझे देखेबी। तो 3टा गणेश केमती पड़ी केमती आप देखिए ठाकुर केमती होती आउ जानते पे जो डांस करते से जे दांड को जिते थर डीजे आसी तो आम संभाल पारे खाली धाऊँ रोसे करूँ धाऊँ मैंने आम खुड़ी मु रूबी बो समस्ते झील पाठ पढ़ुव धाइब मैंने आम खाली दांडू खाली कान कि अच्छू डीजे बाजिला मैंने धाइलु पड़ी उठ सी पड़ी कि देह मुठ पछे छिड़ी जाऊ कि आम गणेश देखाटा हो बुझीगला आम पड़ी आम आंठू गंठी छिड़ी जाऊ कि आम गणेश देखाटा निहाती हो आम टे डीजे देखा भल पाऊ। तो गाँव No, 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 no. तो काली 3टा गणेश पड़ी तो काली आम 3 थर 4 थर आम दांड को जाइचु राति 10टा जाके आम दांड को बारंबार जाइचु झील पढ़ुला बारंबार पुणी गलु कौटी पहुँचले कौटी आसला माने आम दांडू आम घर टे डिस्टेंस हो तेणुक जाणी होनी खाली काने काने गीतटा शुभुची कौटी कौ पटे आसी देखिए आम धाँ धापड़ काली करी आम गोड़ मैंने आम पाद भावुची सरी जाइए बोधे पाद No, 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 no. गणेश विसर्जन गणेश विसर्जन हो आम भी काली के विसर्जन भी हो था कहीं हम गोटे घर एक्सट्रा घर अच्छी से घर खाली बुद्धिमा मैंने बस ऊपर सब कांथ छाड़ी जाइए आप देखिए आम कल जाकि अचिंतार डीजे आसो बोली बसी पड़ू दीजा जाक जो बस चक्का बसी पड़ू आम खुड़ी गले कहले तुम बसीच ये ऊपर मटी खसी कौन हम मरले मरबू देखिकी आम धाईक आईचु आप ब्लॉग देखिपारे से केड़े जोरे आँ कर मटी गुड़ाक तो सेटा काम हम ए जेहतु दादा जाइए बम्बे दादा आसला पर काम हम। तो ये कथा आज तो लास्ट खुदुरकुणी आ खुदुरकुणी आज आम खुदुरकुणी करूँ भाई मान आम ओषा करूँ समस्ते सब भौणी मैंने भाई मान ओषा करेंगे निश्चित। तो आज आम पिठा खाइबू ओषा आज देखिए लास्ट राति की देखिए खुदुरकुणी गले जना पड़ो। तो काली आज खुदुरकुणीटा मुझे काली भावुँ पठेबी आज जो पठे हेनी आज जी तो होती लोड हो अधिक लोड माने नहीं जा अधिक लोड हो ब्लॉग कर आउ कथा। तो चलतु आज तो रोसे सरी जाइए कारण आज आम आइस खाइबुनु तो बापा दिवर ये सब खाइबे आइस आइस करदे तो डाली माछ तरकारी भजा हो से खाइबे माने ब्लॉग बनिया मनीष खरा आसिक ठिया कहीं घरे टावर पाऊनी तो खरा पते झाउली कला पड़ जाए कि ब्लॉग बनिया दरकार कौन कह ठीक कहली ना खरार तुम कला पड़ जाओ किंतु ब्लॉग बनिया दरकार कि इंस्टाग्राम सुंदर देखा जा दरकार ठीक कही ना। No, 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 no. पिठा जो जो पड़ी गोबर पिठा क्या भल लगे कहतु ये गोबर पिठा पड़ी गाई गोरु माता झुणा चूरा पिठा झुणा चूरा हो खोड़ी आम चोरुंट ढिंकी माने ये आम बो भाई ढिंकी चलती बों अनुमान यहाँ ढिंकी कारण देखो सुकाती चूना कुटा आम बों हाथ को से केमती कर बसिक मैंने खुड़ी कुटुंट से कहते से टाइप होती मन कौन कह कहल No, 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 no. एठी आम कौन कहले दौड़ देवाई प्रिपेयर हो नाई दौड़ देवाई नुह आम बो नुह व्रत भांगुंट व्रत जेहेतु किणा है तो सूतार कौन व्रत बांधती मुझे भावुँ यही सूतार मुझे दौड़ देवी देखुना मो बेक को No, no, no. आप भावुवे जगह थालिया अच्छी खाद्य अच्छी मनीष मैंने कहती रुहतु रुहतु व्यस्त हूँ मनीष मैंने भी अच्छा मु मनीष मान भी देखा रुहतु बासी दिन रात की पाइबे
ଏତେ ପିଲା ଗଲେ ଆମେ ଚିକୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ ଚିକୁଡ଼ା ଯାଇଥିଲେ ହବ ଏଥର ବୁଧବାର ଦିନ ରାତିରେ ପାଇବେ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆସିବେ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ତ କୋଉଠି ରହିବାର ନାହିଁ ପୁରା ପିଟିକି ଆଣିବ ଆଜିକି 8 ଦିନ ହେଲା 10-12 ଦିନ ମାନେ ଗ୍ୟାପ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ରହିବାର 10-12 ମାନେ ମାଛ ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମୋଠି ଧୋଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ତ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ଭାଜିବା। ଆସିଥିଲା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ତ ଆମେ ସବୁ ଓଷା କରିଛୁ ଆଉ ଦେହ ତ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦେହ ଜମା ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଓଷା ଅଛି ଚା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇକି ମୁଁ ରୋଷେଇ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା କରିସାରିଲାଣି ମାଛ ଆଣିଲେ ଦିଅର ମାଛ ଆଣିଲେ ତ ମାଛ ଭାଜିଛି ଦିଅର ଭାତ ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ଏଇଥିରୁ ନବା ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ନବା ଏଇ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ିଦବା। No, 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 no. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରୁଛି ତ ମୋର ମାଛ ଭଜା ସରି ଆସିଲାଣି ତ ମାଛ ଭଜା ସରିଲେ ମାଛକୁ ତରକାରୀ କରିଦେବି ବାସ୍ କାମ ଛିଣିଲା ପରେ ଟିକେ ପିଠା କରାହେବ ପିଠା କରିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଖାସ୍ କରି ଓଷା ପୁଣ୍ୟରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ହିଁ ଖାଉ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବାରେ ଯେଉଁ ମଜା ଥାଏ ସେଇଟା ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନଥାଏ ତ ଆମର ସଦସ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କାହିଁକିନା କେଉଁ ଯାଆ ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ କମ୍ ପୁରା ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୋର ସବୁ ଯାଆ ମାନେ ଆସିକି ମିଶିକି ଆମେ ଖାଉ ତ ଯାଆ ମାନେ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ଖାଲି ବୋଉ ଖୁଡ଼ିଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଉ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବୁ ତ ଏଇ ମାଛ ତରକାରୀ ସରିଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ତରକାରୀ କରିକି ଥୋଇଦେବାର ଅଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାପରେ ତ ପୁଣି ଭାତ କରିବି ନା କ'ଣ ସରି ଭାତ ନୁହଁ ପିଠା କରିବି ପିଠା କରିକି ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁ ବସିକି ମଜା ମସ୍ତି କରିକି ଟିକେ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ଯାହାକରି ଲାଷ୍ଟ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି ବୁଧେଇ ଓଷା ଦିନ ସେମିତି ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାସିକି ଖାଇବୁ ମିଶି ଖାଇବାରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମଜା ଥାଏ ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁ ଶାଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କେଉଁଥିରେ ନଥାଏ। କ'ଣ ଚକୁଳିର କେତେଟା କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ନା କ'ଣ ଯେ
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଣେଶ ଦେଖିବାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆଉଛି ବିକା ଯେଉଁ କ'ଣ ବିକା କହିସାରିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଆଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ହେଇକି ଯାଉଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଗଣେଶ ଏମିତି କେତେ ଗଣେଶ ପଡ଼ିଏ କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ହଉ ଆମେ ବି ବିସର୍ଜନ ହେଇଥିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘର କାନ୍ଥ ସବୁ କେମିତି ଉପର କାନ୍ଥ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୁମ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ରୁମ୍ ମାନେ ଏ ରୁମ୍ରେ ଆମେ କେହି ଚଳାଚଳି ଅବଶ୍ୟ କରୁନୁ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧିମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୁଦ୍ଧିମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଆମେ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ନିଜେ ବିସର୍ଜନ ହେଇଯିବୁ କେତେବେଳେ ଜଣା ନାହିଁ ଏ ବୋଉ ପୁରା ଆଲୋ ଆରେ ହେ ବୁଦ୍ଧି ଓଷାରେ ବି ଆମେ ବସିପାରିବାନି ଏଠି ଆଉ ନା ନା ଭୟ ଲାଗିବ ଏଠି ବସିପାରିବେନି ନହେଲେ ଗୋଟେ ମରିଆ ଆଉ କ'ଣ ଯେ ମରିବାକୁ ପଡ଼ା No, 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 no. ମୁଁ ପରା ବୁଦ୍ଧି ଓଷାରେ ମରିବ এইটা আজ্ঞা থার্ড গণেশ ফার্স্ট গণেশ দেখিলে সেকেন্ড গণেশ দেখিলে এটা থার্ড এମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି ଯିଏ ଯାହା ନାଚିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି ଦେଖେଇକି ଦେଖିଲେ ତ ସେମାନେ ସବୁ ଗଞ୍ଜି କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି ଦେଖେଇକି ବୁଲିବା ମାନେ ଯେତେକ ଫାଡ଼ା ନାଚ ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଖାଲି ଦେହରେ ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଚେଚିସ୍ ମାନେ ଚେଚିସ୍ କାହାର ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିଲେ ମାନେ କାହାର ଗୋଟେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ସବୁ ଧଡ଼ ମେଡ଼ ଖେଳ ଏଗୁଡ଼ା ନାଚୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି ଦେଖେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିବ ଖାଲି ଛୁଆ ଲୋକଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଡ଼ା କାମ୍ପଡ଼ା ଟାମ୍ପଡ଼ା ଯିଏ ଯେମିତି ନାଚିପାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ରଖିଦେଉଛି ଗୁଡ଼୍ ବାଏ ଅଲବିଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ନାଚ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପିଲା ଛୁଆଟା ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ ଆମରି ଗାଁ ପିଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିନକରେ 3ଟା ଗଣେଶ ପଡ଼ିଗଲେ ତ ଆମର ପଡ଼ିନି ମେନ୍ ଆମର ପଡ଼ିଲା ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲକି ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଜଣେଇବି ତ ଆମର ପଡ଼ିଲା ଦିନ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବୁ ତ ଏଗୁଡ଼ା ଆମ ସାଇ ଗଣେଶ କେଉଁଟା ଦଳେଇ ସାହି ତ କେଉଁଟା ଉପର ସାହି ତ କେଉଁଟା କ'ଣ ମାନ୍ଧାତା ସାହି ନା କ'ଣ ସେ ସାହି ଆମେ ନାଁ ଜାଣିନୁ ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନାଚକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଯେମିତି କାଠି ନାଚ ନାଚନ୍ତି ସବୁ କାଠି ନାଚ ଭଳିଆ ନାଚୁଛନ୍ତି ଇଏ କେଉଁ ଗାଁରୁ ଦେବ କେଉଁ ଗାଁରୁ ଠାକୁର ଆଇକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ନାଚରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବିଲେ କାଠି ଦିଅ ନାଚୁଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କାଠି ଦିଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି କାଠି ଦିଅ No, 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 no.